تو زکوٰۃ کیا ہے؟ کیا یہ ٹیکس ہے یا اللہ رب العزت والجلال نے زبردستی ہم پر اس کو مسلط کیا ہے؟ تو سب سے پہلے یہ سمجھے کہ زکوٰۃ جو کچھ بھی ہے یہ اللہ نے جو مال دیا ہے ہم کو، تو اللہ یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ جو مال تمہارے پاس ہے یہ تمہارا نہیں ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ اور پھر ایک جگہ ارشاد فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ تو یہ جو میری جان ہے یہ بھی میری نہیں ہے، اس لیے کہ اگر میری ہوتی تو میں جب چاہتا مر جاتا، جب چاہتا زندہ رہتا، لیکن جینا اور مرنا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو ہم پیدا ہو گئے اللہ کے حکم سے، اور اللہ کا حکم ہوگا تو ہم مر جائیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ جان میری نہیں ہے۔ اور ایسے ہی مال آدمی یہ سمجھتا ہے میں اپنے ٹیلنٹ سے کمایا، اور میں اپنے دماغ سے کمایا، میں اپنی محنت سے کمایا، میں دھوپ کو دھوپ نہیں سمجھا، چھاؤں کو چھاؤں نہیں سمجھا، بارش کو بارش نہیں سمجھا، میں کمایا۔ ہاں بھائی کمایا، صحیح بات ہے، کمانے کی طاقت کون دیا؟ دماغ میں سوچنے کی طاقت صلاحیت کس نے رکھی ہے؟ دھوپ اور چھاؤں میں بارش میں جانے کی طاقت کون دیا؟ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اچھے خاصے نظر آتے ہیں لیکن ان کے پاس طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو بیماریوں میں مبتلا ہیں، بستر پہ پڑے ہوئے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کا دماغ کام نہیں کرتا، ہاتھ پیر کام نہیں کرتے، دوسروں کے محتاج ہو گئے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ایسا محتاج کر دیتا، میں اور آپ کیا کر سکتے تھے؟ مال کما سکتے تھے؟ نہیں کما سکتے تھے۔ تو اللہ نے جو طاقت دی ہے اسی طاقت کا استعمال کر کے ہم نے مال کمایا ہے۔ تو یہ میرا مال کہاں سے ہوا؟ اللہ کا ہوا۔ اور پھر اللہ رب العزت والجلال یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو تمہارے پاس مال ہے صرف تم ہی اس کے حقدار نہیں ہو۔ اگر ویسا ہوتا تھا تو اللہ چاہتے تو سارے انسانوں کو مالدار بناتے، برابر درجے کا رکھ دیتے، سب کروڑ پتی ہوتے، کوئی روڑ پتی نہیں ہوتا تھا، سب کروڑ پتی ہوتے تھے۔ اگر سب کروڑ پتی ہو جاتے تو پھر سب اپنی جگہ گھمنڈ تکبر، کوئی کسی کو پوچھتا نہیں، کوئی کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، کوئی کسی کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ جس کے پاس زیادہ مال ہے، دولت ہے، انہوں غریبوں سے بات نہیں کرتے، انہوں بولتے یہ انہوں ہمارے لیول کے نہیں ہیں۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے، نماز ایسا حسین تحفہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، غریب امیر کالا گورا سب ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ورنہ ہم وی آئی پی ہے۔ اور بعض لوگ بولتے ہیں ہم ڈبل وی آئی پی ہیں ہم۔ ان کی سیٹ الگ، ان کا لیول الگ، ان کا اٹھنا بیٹھنا الگ، ان کا کھانا پینا الگ۔ تو اللہ نے سارا معاملہ برابر بیلنس رکھا ہے۔ کچھ لوگ ہیں ایک دم ہائی لیول کے، اور کچھ لوگ ہیں ایک دم لو لیول کے، اور کچھ لوگ ہیں میڈیم مڈل فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن کو مال دیا ہے ان سے کہا کہ جو لوگ غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، بالکل لو ہے، ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، یا میڈیم ہے، کمائے تو کھانا ہے نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، تو اب جو مالدار لوگ ہیں ان کے پاس جو مال ہے یہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کر ایسے لوگوں میں تقسیم کرے تاکہ وہ بھی تمہارے برابر آ جائے۔ یہ اسلام کا نظام ہے۔ اور پھر زکوٰۃ نکالنے سے میرا اپنا فائدہ ہے، میرے مال کا فائدہ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں 1,00,000 روپے میں سے میں 2500 روپے نکالا تو 2500 روپے 1,00,000 میں سے کم ہو گئے۔ اگر میرے پاس ایسی 10 لاکھ روپے ہیں تو اس میں سے اتنے کم ہو گئے، ہم ایسا سوچتے، کم ہو رہے سو سوچتے، لیکن وہ 2500 روپے نکالنے کی وجہ سے ایک بڑے ایکسیڈنٹ سے بچ گیا۔ جہاں 4 لاکھ روپے رکھتے تھے، جہاں 5 لاکھ روپے رکھتے تھے، اور ڈاکٹر بولتا تھا یہ کاؤنٹر پہ رکھو تو ہم تم کو ایڈمٹ کریں گے، نہیں تو نہیں کریں گے۔
कितना भी गड़बड़ करो, कुछ भी करो, नहीं 5 लाख रुपए तुमको यहाँ काउंटर कैश देना पड़ेगा, तब कहीं जाकर तुम्हारे पेशेंट को हम वहां अंदर लेंगे। तो क्या हुआ, ये पैसा है, लेकिन पैसा यूं में निकल जा रहा है। तो अल्लाह ने फरमाया कि ये जो ज़कात है ये टैक्स नहीं है, ये ज़कात तुम निकालेंगे तो तुम्हारा माल पाक होगा। ज़कात निकालने से हमारा माल पाक होता है, एक फायदा। दूसरा, ज़कात निकालने से हमारे माल की हिफाजत होती है। तीसरा फायदा, ज़कात निकालने से माल बढ़ता है। ये 2 फायदे तो समझ में आ गए कि ज़कात निकालने से हमारा माल पाक होता है, ज़कात निकालने से हमारे माल की हिफाजत होती है। ये कैसे हिफाजत होती है? अल्लाह ताला असबाब पैदा करते हैं, चोरी नहीं होता, कोई हाथ नहीं डालते और कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। अल्लाह ने कुरान करीम में एक वाक़िया बयान फरमाया, दोनों भाइयों का। उनके बाप बहुत सखी थे और बहुत मालदार थे, तो साल को 2 मरतबा उनके बाग में से माल निकलता था। तो उन्होंने माल के 3 हिस्से कर दिए थे, एक हिस्सा अपने लिए, एक हिस्सा अपने बीवी बच्चे, अपने मातहत जितने लोग हैं उन सब के लिए, और एक हिस्सा गरीब मुस्तहिक लोग जो हैं उनके लिए। तो वो गरीबों को, मुस्तहिक लोगों को मालूम था कि इस वक्त इनके बाग की फसल निकलती है, उसमें से हमारा हिस्सा है। तो वो गरीब लोग वहाँ बाग में चले जाते थे, उनका जो हिस्सा उन्होंने निकाल के रखते थे वो गरीबों को दे देते थे और बहुत मोहब्बत से देते थे। तो ये ज़माना चलते रहा। उसके बाद बाप का इंतकाल हो गया। अब दोनों भाई सोचे, एक भाई बाप के तरीक़े पर चलता था और बाप जो बात वसीयत किया, जो तरीक़ा इख्तियार करता था उस पर चलता था। एक भाई थोड़ा सा खिलाफ था, हमारे अब्बा को काम धंधा नहीं है, उठे सुटे किए, गरीबों को बुला देते, इतना माल दे रहे, ऐसा कर दे रहे, वैसा कर दे रहे, इनको दिमागी से नहीं है, इतना माल अगर हमको दिए तो हम फ़ायदा उठा सकते ना। एक भाई का जहन ऐसा था। तो उसने क्या किया, वो भाई जो नहीं देना चाहता था, अब दोनों के बागात अलग अलग हो गए, तो जो भाई नहीं देना चाहता था उसने ये सोचकर गरीबों को लगने नहीं दिया, और वो तारीख आने से पहले अपने खेत में, अपने बाग में जाने का इरादा किया। रातों रात सफ़र करके वहाँ पहुँचा, तो पहुँचने तक उसका बाग पूरा का पूरा जल गया, उसके बाग में कुछ भी नहीं बचा। एक ऐसी हवा, आंधी, तूफान आया जिसकी वजह से उसका बाग पूरा सत्यानाश हो गया, पूरा खत्म हो गया। अब सुबह ये पहुंचा तो अरे ये क्या हो गया, ये कैसा हो गया, कौन करे? ये तूफान आया था, तूफान में तुम्हारा बाग पूरा खराब हो गया। तो बड़े भाई ने समझाया, देख मैं तेरे को पहले से बोल रहा था, नीयत खराब मत कर, अब्बा जो काम कर रहे थे वही काम कर, उसमें तेरे लिए बरकत है। तेरे को समझ में नहीं आया और तूने नीयत खराब की, गरीबों का हक मार दिया और ये सोचा कि ये गरीबों का हक मारने से तेरा माल बढ़ेगा, बचेगा। अल्लाह ने सत्यानाश कर दिया। अब खा, साल भर क्या खाता, जाहिर सी बात है उनका पूरा गुजर बसर उसी बाग पे था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त व जलाल ने इस वाक़ये को सूरह कलम में बयान फरमाया है। तो उस भाई ने उनको समझाया, ये नीयत दुरुस्त करो, जो अब्बा काम करते थे, गरीबों का जो हक था वो गरीबों का हक देना। तो इससे मालूम ये हुआ कि ज़कात निकालने से माल की हिफाजत होती है और माल बढ़ता है। माल कैसे बढ़ता है? जाहिर सी बात है, मेरे पास मैं 1 लाख रुपए में से 2500 रुपये दे दिया, साल भर कोई बीमारी नहीं आई, साल भर मेरे को कोई परेशानी नहीं आई, मैं अच्छा था मज़े में अल्हम्दुलिल्लाह। अगर बीमारी आती थी तो ये 2500 की जगह 50,000 रुपये भी लग सकते थे, वो 1 लाख रुपये भी लग सकते थे। लेकिन अल्लाह ने इस ज़कात के निकालने की बरकत से अल्लाह ताला ने उस माल की भी हिफाजत की, गोया मेरा माल बढ़ गया। और बरकत आती है कि ये ज़कात निकालने की वजह से जो पैसा मेरे पास है, मैं 3 लाख रुपए की ज़कात निकाला तो उसमें से मेरे पास जो पैसे बचे 7,500 रुपये अगर मैं निकाल दिया तो मेरे पास मिसाल के तौर पर 2,80,000 रुपये हैं या 2,82,000 रुपये हैं मेरे पास। अब ये 2,82,000 रुपये मैं किसी कारोबार में लगाया या 2 लाख रुपए मैं किसी कारोबार में लगाया, एक प्लाट खरीदा, 2 लाख का प्लाट खरीदा था, 1 महीने के बाद वो प्लाट 5 लाख रुपए में बिका।
2 लाख का प्लाट खरीदा था, 1 महीने के बाद वो प्लाट 5 लाख रुपए का बिका, तो क्या मेरे ज़कात निकालने से नुकसान हुआ माल का? अल्लाह ने माल बढ़ा दिया। ये ज़कात की बरकत होती है, इसलिए ज़कात को हम टैक्स न समझे, ज़कात को हम तावान न समझे, ज़कात को हम बोझ न समझे। ज़कात अल्लाह का हुक्म है और ये अल्लाह ताला ने जिसका हक है उसको हक देने का हुक्म बयान फरमाया है। अगर नहीं देंगे तो अल्लाह ताला ने कुरान में बड़ी सख्त भयानक धमकी दी है। मुझे बात समझाना है, तकरीर नहीं। आप अगर समझेंगे तो दीन का फ़ायदा होगा, आपका फ़ायदा होगा, माल का फ़ायदा होगा, माल बढ़ेगा। इसलिए मैं एक एक बात को वाज़ेह करने की कोशिश करूँगा। तो अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमा रहे हैं, वल्लदीन यकनिज़ून अज़्ज़हब वल्फ़िज़्ज़ा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। जो लोग सोने और चांदी को बचा बचा कर रखते हैं और अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, जमा करके रखते हैं, तो अल्लाह ने फरमाया फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, इनको बड़ी सख्त धमकी दी और ये फरमाया इनको बहुत सख्त अजाब होगा। और वो अजाब कैसे होगा आगे बयान फरमाया, यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हादा मा कनस्तुम लिअन्फुसिकुम। वो जो माल बचा बचा कर रखते थे वो जहन्नम की आग में तपाया जाएगा, गर्म किया जाएगा। जैसे लोहार अपने चूल्हे में डाल के लोहे को गर्म करता है, लाल लाल करता है और तब कहीं जाकर उसके ऊपर हथौड़ी चलाता है, ऐसे ही सोने और चांदी को भी सोनार उनके अपने पास जाकर वो कुछ ना कुछ करते हैं, तो वो भट्टी में तपाते हैं, तब कहीं जाकर सोना शक्ल बदलता है। तो ऐसे ही अल्लाह ताला सोने और चांदी को जहन्नम की आग में तपाएंगे और पेशानी पर दागेंगे। इधर अब अंदाज़ा लगाइए, दुनिया का एक चुरका बर्दाश्त नहीं कर सकते, जहन्नम का इतना खतरनाक चुरका कैसे बर्दाश्त करेंगे? चूंकि ज़कात हमारे ऊपर फ़र्ज हो गई थी, लोग हमको मालदार समझकर हमारे पास ये बेटे उठे सुटे की आ जाते कभी भी, जाओ ना हमारा घर मिला कि तुम्हारा, जाओ आगे जाओ। ये हमारे पेशानी पे बल आ जाते थे। तो अल्लाह ताला सबसे पहले जहन्नम का वो हिस्सा, वो जहन्नम की जो तपती हुई हमारे सोने और चांदी को तपाए, वो पेशानी पे दागेंगे। हम बर्दाश्त नहीं कर सकते इसको, जाहिर सी बात है, बड़ी खतरनाक सजा है। और अगर इंसान फिर पेशानी फेर कर अपना पहलू, सामने का चेहरा हटाकर इधर बदल जाता है, तो अल्लाह ताला इस तरफ दागेंगे, फिर इधर पलटता है तो इस तरफ दागेंगे, फिर उसके पीठ को चुरका देंगे और ये कहेंगे हादा मा कनस्तुम, ये तुम्हारा माल था, फदूकु मा कुंतुम तकनीज़ून। इसी माल को तो जमा कर करके रखते थे। कुरान में अल्लाह ने हुक्म दिया था ज़कात निकालो, उलमा बोलते थे, मुफ्तियान बोलते थे, दीनदार लोग बोलते थे, समझाते थे, और तुम ज़कात नहीं निकालते थे। ये समझते थे ज़कात निकालने से हमारा माल कम हो जाता है। अब मज़ा चको इसका। एक हदीस मुबारका में है कि अल्लाह ताला ये जो माल हम जमा कर करके रखते हैं, इसको अजदे की शक्ल देंगे और ये अजदा हमको डसेगा और ये कहेगा मैं ही हूँ तेरा माल जो तू दुनिया में बचा बचा कर रखता था, गरीबों का, मुस्तहिक लोगों का और यतीमों यसीरों का हक अदा नहीं करता था, आज तो मज़ा चक इसका। तो सांप हमारे लिए हम पर मुसल्लत कर दिया जाएगा। ये ज़कात नहीं निकालने का नुकसान है, दुनियावी नुकसान भी है जो मैंने पहले बयान किया। माल की हिफाजत नहीं होती और माल में बरकत नहीं आती और माल बढ़ता नहीं है। ज़कात नहीं निकालने से दुनियावी नुकसान क्या है? माल की हिफाजत नहीं होती, माल बढ़ता नहीं, माल में बरकत नहीं आती, माल की हिफाजत भी नहीं होती। एक साहब आए और कहने लगे कि मेरे घर से 22 तोले या 32 तोले सोना चोरी हो गया और कुछ चांदी भी थी, कुछ पैसे भी थे। हम एक फंक्शन में गए थे, आने तक सारा का सारा गायब हो गया। मैंने उनको बिठाया, कहा बैठो, अल्लाह ताला आपके माल को आप तक लौटा दे। और फिर बहुत देर तक बात करने के बाद मैंने समझाया कि आपने इस माल की ज़कात निकाली। तो कहने लगे कि ज़कात क्या चीज़ होती है? तो मैंने उनको समझाया कि ज़कात ये है, साल में एक मरतबा हमारे पास अगर निसाब है, पहले ज़माने का जो निसाब था 52.5 तोला चांदी और 7.5 तोले सोना, या उनमें से दोनों कोई एक निसाब को पहुंच जाए या उन दोनों की कोई कीमत हो, मैं उसकी थोड़ी सी और तफसील मौजूदा हिसाब से बताऊंगा,
تو اگر ہم صاحب نصاب ہو گئے تو سال میں ایک مرتبہ 2.5% ہم کو مال کے حصے میں سے زکوٰۃ نکالنا ہے. 1 لاکھ روپے میں سے 2500 روپے. کیا آپ نے اب تک نکالا؟ کہا نہیں نکالا. تو میں نے کہا مجھے یقین ہے کہ اگر آپ مال کی زکوٰۃ نکالتے تھے تو شاید آپ کا مال چوری نہیں جاتا تھا. تو کہا کہ ہاں بات تو صحیح ہے، میں نے اب تک مجھے کسی نے سمجھایا بھی نہیں اور میں نے نکالا بھی نہیں، آئندہ میں انشاءاللہ نکالوں گا. تو انہوں نے توبہ اور استغفار کی. پھر میں نے ان کو ایک آیت بتائی، انا للہ و انا الیہ راجعون، 2 رکعت نماز پڑھو صلاۃ الحاجت، اور اس آیت کو 121 مرتبہ پڑھ کے دعا کرتے رہو جب تک مال نہیں ملتا جب تک. تو انہوں نے پڑھا. پھر اللہ تعالیٰ نے کسی طریقے سے انتظام کیا، وہیں کہیں ان کے رشتہ داروں میں سے کہیں پہنچ گیا تھا وہ مال، اللہ تعالیٰ نے واپس لوٹا دیا.